نبداو في أول حصة في مادة الرياضيات باللغة الفرنسية. بالنسبة للتلاميذ اللي غادي يكون عندهم توجه خيار فرنسي بالنسبة للمستوى ديال السبعة، إذا نبداو على بركة الله. دونك مات en français, première leçon. Cette leçon est réalisée par Ardouane Boujmaoui. دونك on commence. غادي نشوفو عندنا من العربية الفرنسية ومن الفرنسية العربية. Des nombres, c'est quoi des nombres? En français, donc ça ce sont des nombres 20, 11, 542, 300. Donc ça هما الأعداد. On passe à notre terme. نزول معلومة أخرى. Des nombres naturels. C'est quoi les nombres naturels? Donc هما الأعداد الطبيعية. Les nombres naturels. On passe à notre terme. Des nombres entiers. Les nombres entiers. وهم الأعداد الصحيحة. Des nombres entiers. من بعد غادي نشوفو هادشي غادي نحفظوه ونتعلموه باش نبداو في هاد المستوى هذا ميكونش عندنا صعوبة، يكون عندنا واحد الباجاج، واحد المعلومات على المصطلحات والكلمات بالفرنسية الخاصة بالرياضيات. On passe des nombres décimaux. C'est quoi les nombres décimaux? هما الأعداد العشرية. Ce sont des nombres 7,2, 19,05. Donc ce sont des nombres décimaux. هما الأعداد العشرية. نكملو. Après, on a des nombres fractionnaires. C'est quoi les nombres fractionnaires? 279 sur 144, ça c'est un nombre fractionnaire. 7 sur 2, 13 sur 8, donc هما الأعداد الكسرية. Les nombres fractionnaires, ou bien des nombres fractionnaires. Nombre pair. C'est quoi un nombre pair? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. هما un nombre pair ou عدد زوجي. Des nombres pairs, on ajoute S et S ici. هما الأعداد الزوجية، يعني هما مضاعفات 2. Nombre impair. C'est le contraire des nombres pairs. C'est le nombre impair. 1, 3, 5, 9, 11, 13, ainsi de suite. Donc هما الأعداد الفردية. شنو هو العدد الفردي؟ هو العدد فاش يكون عندنا شي عدد نقسمو عليه 2 تيبقى لينا واحد، في الباقي واحد دائما. إذا هذا هو العدد الفردي. تيتوجد بين عدد زوجي وعدد زوجي. باغ اكزومبل واحد كاين ما بين 0 و 2، 3 ما بين 2 و 4، ونفس الشيء. Donc des nombres impairs. Après on a deux nombres opposés. Qu'est-ce que ça veut dire deux nombres opposés? هذا غادي تشوفوه في السبعة. Donc 1 et moins 1, 3 et moins 3, 90 et moins 90. هما عددان متقابلان. واحد موجب، مثلا واحد موجب ناقص واحد راه سالب. Donc ce sont deux nombres opposés. 3 et moins 3, 7 et moins 7, ainsi de suite. On passe des nombres consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire des nombres consécutifs? Donc par exemple 15, 16, 17, 18. Ce sont des nombres consécutifs. La même chose pour 39, 40, 41, 42. هما أعداد متتالية. Des nombres consécutifs. L'addition. C'est quoi l'addition? L'addition, par exemple 7 plus 5, c'est de l'addition. Donc on dit plus, le signe ici c'est plus. 21 plus 19, donc c'est l'addition. 150 plus 30, c'est l'addition. العملية هي الجمع, l'addition. Le produit, c'est que ça veut dire le produit. Le produit, on utilise le signe multiplié, fois 4 fois 2, donc c'est le produit de 4 et 2, c'est 8. 33 fois 74, ça c'est un produit. 231 fois 60, aussi c'est un produit. On termine. La multiplication. C'est quoi la multiplication?
dans le produit, on utilise la multiplication. Donc ça, c'est une multiplication. La multiplication de 4 par 2, ou bien de 2 par 4. Donc, c'est mieux la multiplication. La soustraction, le verbe soustraire. La soustraction, on utilise le signe moins. 40 moins 18, c'est 12. Donc on dit ça ici, on a des opérations de la soustraction. 66 moins 23, c'est une soustraction. 89 moins 57 aussi, c'est une soustraction. Le verbe soustraire. Soustraire ou bien retrancher, c'est un synonyme de soustraire. C'est la même chose. Donc c'est moins. C'est là le verbe soustraire ou bien retrancher. On peut poser par la question retrancher 18 de 40, 23 de 66, et la même chose. Donc on utilise le signe moins ou tarh. Après la division, le verbe diviser. Donc la division, il y a 40 est divisé par 8, le signe divisé. 66 divisé par 2, 89 divisé par 17, donc ça c'est la division. On passe après l'axe. إذا نتوما وقفوا الفيديو وخذوا ستيلو وكتبوا دابا نعطيكم بالعربية وانتوما تعطوني لو تيرم بالفرنسية راه حنا شفناهم. دونك الأعداد هما دي نومبر أو بيان لي نومبر مفهومة الطريقة. إذا نمشيو بهاد الطريقة. إذا نكتبوا نعطيكم العدد بالعربية المصطلح بالعربية وانتم تكتبوه بالفرنسية. الأعداد الطبيعية سي كوا؟ شنو هي الأعداد الطبيعية؟ الأعداد دونك سي دي نومبر ناتوريل. دي نومبر ناتوريل. On passe à l'autre terme الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة هي التي لا تحتوي على الفاصلة. دونك دي نومبر entier. ولا ما كفاكمش الوقت بقاو توقفوا الفيديو وكتبوا على خاطركم عاد من بعد كملوا الفيديو. دونك دي نومبر اونتيي. الأعداد العشرية دي نومبر باردون 7,2 19,05. donc ce sont quoi? Ce sont des nombres décimaux. Des nombres décimaux. Un nombre décimal. À la place de UX on met L. Après الأعداد الكسرية. الأعداد الكسرية كيفاش نكتبوها بالفرنسية؟ نفكروا شوية ونكتبوا ومنها تنتعلموا من لا ديكتي. دونك سي دي نومبر فراكسيونير. ان نومبر فراكسيونير. دي نومبر فراكسيونير. اون باس عدد زوجي يعني مضاعفات اثنان. الأعداد الزوجية عدد. هنا تنتكلموا على عدد ماشي أعداد. دونك سي ان نومبر ou bien nombre pair. un nombre pair. on passe عدد فردي. عشان نقولوا بالنسبة للأعداد الفردية بالفرنسية دونك nombre impair. on ajoute im. nombre impair. عددان متقابلان. هنا عددان ماشي عدد وماشي أعداد. أعداد متقابلة واحد موجب واحد سالب. دو نومبر أوبوزي حيت عددان هما جوج. دونك دو نومبر أوبوزي. أبخي أعداد متتالية. Donc c'est des nombres consécutifs. Des nombres consécutifs. الجمع c'est quoi؟ شنو هو الجمع بالفرنسية؟ Donc c'est l'addition. Et le signe qu'on utilise c'est plus. Donc c'est l'addition. Prenez votre temps et on écrit al-juda. Donc le signe c'est fois qu'on utilise. Donc c'est le produit. Juda ou le produit. Juda adadain, le produit de deux nombres. الضرب.
Donc la même chose, le produit, la multiplication. Multiplier, le verbe multiplier, la multiplication. الطرح. Prenez votre temps, donc le signe c'est moins, donc c'est la soustraction, le verbe soustraire, الطرح. La soustraction. On passe. طرح. طرح عدد من عدد. طرح 18 من 40. Donc c'est soustraire ou bien retrancher. Donc soustraire 18 de 40 ou bien retrancher 18 de 40. القسمة. Prenez votre temps. Donc c'est quoi? C'est diviser, le signe c'est diviser, donc c'est la division. La division هي القسمة. Donc merci pour votre attention et de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.